Okay, you can refer in your textbook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue chapter 5, 5.3, binomial distribution. Taburan binomial. Taburan normal. So kita ada dua setakat ni, ada taburan binomial dan taburan normal. Binomial distribution and normal distribution. Okay. First, you learn before about formula mean. Okay, this is formula mean. This is formula mean, NP. Greater and equal than 10, where P is the probability of success. Okay, yang ini adalah NP adalah rumus untuk mean. If NQ, okay, this is Q. 1 minus P means Q. NQ greater than 0, where 1 minus P is the probability of failure. Okay, ini Q. Awak tahu ini Q, ini P, success, failure. Okay. Now, a normal distribution, boleh rujuk textbook masing-masing Ini saya ambil yang BM, saya tunjuk yang BM ni. A normal distribution is a probability function of a continuous random variable. Selanjar, continuous random variable. The distribution is symmetrical. Okay, taburannya adalah simetri. With most of the data clustered around the center close to the mean. Okay. Kebanyakan data terkumpul di bahagian tengah berhampiran dengan mean. Okay, ni nanti ada benda baru yang awak akan belajar mengenai taburan normal. Selama ni kalau taburan binomial distribution, graf awak discrete. Maknanya setiap satu dia bagi begini. Ini discrete. Okay. Tapi sekarang untuk graf normal, dia akan jadi continuous. Dia selanjar. Dia jadi begini. Ni nilai fx. Ini fx dan dipaksi x adalah nilai x. Ya, ambil contoh ini. Ini sekarang kita belajar paksi y dia berada di kiri. Nanti kita akan belajar paksi y dia di tengah. Yang ini sekarang normal distribution, paksi y dia di kiri. Nanti kita akan belajar lagi satu taburan. Okay. Kita akan belajar taburan tu dia punya paksi di tengah. Ada beza Okay. The diagram on the right shows a normal distribution. This is normal distribution function graph. Ini normal distribution function graph. Graph fungsi taburan normal. Okay, based on the diagram, it is shown that mean equal to median equal to mode. Okay, di tengah-tengah ni, okay, mean, median, mode, nilai dia adalah sama. The graph is symmetrical. Graph itu bersimetri. Above an axis at the center of the normal distribution. Okay, untuk normal distribution graph ini garisan simetri. Okay, this symmetry line is for mean, median and mode, and you need to know left hand side is equal to right hand side. Okay, apa dia left hand side ni? Ini adalah probability. Dalam ni pun adalah probability. So probability left hand side, kalau saya tukar kepada perpuluhan, this is 0.5. 50% is 0.5. Right hand side is 0.5. So kalau kita tambahkan dua-dua ini, total dia akan jadi 1.0. Okay, kalau kita tambahkan kedua-dua ni, total dia akan jadi 1.0. Okay, jadi awak kena tahu, kalau sebelum ni saya refresh juga yang discrete. Kalau discrete, hasil tambah for every
line probability ni, hasil tambah setiap probability ni, hasil tambah dia bersamaan dengan 1. Tapi untuk normal, hasil tambah kebarangkalian kiri dan kanan bersamaan dengan 1. Okay, tu beza dia. Sebab graf pun dah berbeza kan. Sekarang awak fahamkan basic dia dulu. Hari ni kita fahamkan basic dia dulu. Okay. Ini dia punya ciri-ciri dia. Important features of a normal distribution function graph are as follows. Okay, first, the curve is bell shape, bentuk loceng. Ini dia namakan bentuk loceng. And is symmetrical about a vertical line that passes through the mean mu. Maknanya di sini adalah mean. Ini simbol mean mu. Mean. Ini mean. Ini simbol mean. Okay, ini simbol mean. Okay, yang kedua, the curve has a maximum value. Okay, the curve has a maximum value at the axis of symmetry x equal to mu. So x equal to mu, pada garisan x equal to mu, lengkung ini mempunyai nilai maksimum. Okay, di sini. Ada pernah soalan dia tanya pasal graf ni saja. Okay, itu murid tak boleh jawab sebab dia tak faham basic dalam topik ini, subtopik ini. So hati-hati, awak mesti fahamkan dulu basic dekat graf ni. Okay. Okay, yang ketiga, the mean, mu, divide the region under the graph into 2 equal parts. Okay, tadi kita dah kata, this is symmetry line. So when symmetry, we know left hand side must equal to right hand side. Okay, so dia punya luas rantau dia left equal to right. Okay, next, properties number 4. Both ends of the curve extend indefinitely without touching the axis. Bermaksud kiri dengan kanan ni kita akan sambungkan. Kalau sambungkan dia takkan cecah x-axis. Dia takkan cecah x-axis. Okay, dia tak ada x-intercept, tak ada pintasan x. Okay, next, the last properties. The total area under the graph is equal to the total probability of all outcome, that is 1 unit. Selain probability, kita juga panggil dia sebagai area, jumlah luas di bawah graf. Okay, so tadi saya dah sebut hasil tambah kedua-dua ni bersamaan dengan 1. Ini jumlah kebarangkalian. Ini adalah kebarangkalian. Perpuluhan ini adalah kebarangkalian. Okay, so sama dengan 1. Okay. In general, the notation used for a continuous random variable x which has a normal distribution, okay, x and mu, this is variance. Okay, refresh balik. Apa rumus mean? Apa rumus variance? Apa rumus mean? Rumus mean adalah n. Rumus variance, apakah rumus variance? N, P, Q. Apa rumus, ini apa ni? Sigma sahaja ni apa? Standard deviation. Kalau standard deviation hanya square rootkan sahaja N, P, Q. Okay, ini kita dah belajar sebelum ni. Mean is NP, N multiply P, N is the number, okay, number of term, P is probability of success, this is variance, variance equal to N times P times Q, and this is standard deviation. Standard deviation is square root of variance. Okay, setakat ni boleh faham ke? Boleh respon? Boleh cikgu, faham. Boleh cikgu. Okay. Saya bimbang saya bercakap sendiri. Okay, itu basic dia, kena tahu. Basic itu yang penting. Sebab memang untuk hari ini kita tak banyak sangat pengiraan, sikit-sikit saja. Okay, next. Okay, mean ni boleh berubah-ubah.
bergantung kepada soalan lah. Okay, now this table shows the shape and positions of normal distribution graph when their mu and sigma values change. Okay, mu, the value of mu change and the value of sigma also change. Okay, what happened? The shape and position of normal graph. When the mean, this is mu1 less than mu2. Okay, when the mean change, so the shape of the graph do not change. Bentuk graph tidak berubah. Sebab dia adalah normal. Normal kita tahu graph dia adalah bell, bentuk loceng. So dia punya bentuk tidak berubah. The axis of symmetry, okay, axis of symmetry mu, bergerak mengikut nilai mu. When the standard deviation sigma is keep constant. So kalau sigma masih constant, masih mala, tidak berubah, maka paksi simetri ini hanya bergerak mengikut nilai min yang diberi sahaja. Sebab ini, paksi ini dia macam kalau kata sini 1, ni mungkin 2, macam tu. Okay, so min tu boleh sebarang nilai lah yang di sebelah kanan. Dan dia berubah. Bila min pertama kurang daripada min kedua, dia hanya gerakkan graf dia sahaja. Dia hanya gerakkan graf sahaja. Min yang diberi. Okay, when the sigma is changed, bila sigma yang standard deviation yang berubah. Okay, bila standard deviation yang berubah, so standard deviation affect the height and the width of a graph but the position does not change. Kedudukan dia tak berubah. Yang berubah hanya ketinggian dan kelebaran. Okay, kalau lebih kecil, okay, yang ini lebih kecil, maka graf lebih tinggi. Ni nampak, ni lebih tinggi. Graf masih bell shape, masih graf loceng, tapi kalau sigma 1 lebih kecil daripada sigma 2, okay, graf dia akan lebih meninggi. Okay, ni kurang, lebih kecil maka dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Okay. Kalau dia lebih kecil, dia lebih tinggi. Okay, saya buat ayat dalam bentuk notifikasi simbol. Okay, the larger the standard deviation value of sigma, the larger the dispersion of the normal distribution from the mean value mu. Okay, semakin besar nilai sisihan piawai, kalau lebih besar sigma, maka semakin besar serakan taburan normal daripada nilai mean. Ni lebih besar dia punya lebar. Lebar dia lebih besar bermaksud semakin besar serakan taburan normal. Maknanya ni lagi luas. Itu maksud dia. Okay, the height of the graph increases, okay. Ketinggian graf bertambah when the standard deviation sigma value decrease. If mean mu is keep constant. Kalau mean malah dia tak berubah, so yang berubah hanya ketinggian saja, bertambah atau berkurang graf tu. Bergantung kepada nilai standard deviation. Okay, bila standard deviation berkurang, graf bertambah. Ni yang saya buat ni. Bila standard deviation, ini standard deviation, ini tinggi. Kanan ni tinggi. So kalau standard deviation berkurang, graf dia tinggi, lebih tinggi. Okay, yang ini senang, hanya kita ikut sahaja dia punya bilangan mean sahaja. Okay. Yang inilah soalan yang ada pemeriksa semalam share tu, bincang tu, ada mengenai tajuk ini. Nanti kita akan discusskan. Okay. This is normal distribution graph. This is normal distribution graph and x equal to mean. X equal to mean.
from A until B. The area under the graph for X from A to B, okay, the graph from A to B represent the probability of X according for the value of X from A to B and is written as, sebab tu kita panggil ini selanjar, uniform. Sebab nilai dia kita ambil dari A until B. Kalau discrete, kita akan ambil satu-satu. Kemudian kalau A sini, okey, katakan sini bacaan lain. B mungkin di sini. Ni mungkin C. So tak pun A, B, C. Dari A sampai C ni kita tambahkan setiap satu. Tapi kalau yang ini dari A sampai B, dia berterusan nilai dia. So kita ambil nilai untuk dari A sehingga B. Yang ni discrete lain ini normal. So to get probability X from A to B. So yang berlorik ni adalah untuk X. Semua ni adalah untuk X. So from A until B, so this is equal to probability X from A including A until including B. Okay, probability ya. Okay, saya buat perbandingan Kalau Px kurang 2. X kurang 2 atau sama. Bermakna, okay, X ni memang kita tahu nilai X from 0. Kita tahu X ini from 0, 1, 2, 3. Saya ambil 3 saja. Kalau Px less and equal than 2, okay, ataupun X less than equal than 2, maknanya saya akan ambil Px equal to 0 plus Px equal to 1 plus Px equal to 2 sebab including 2. Kalau yang ini Px less than 2. So ini hanya Px equal to 0 plus Px equal to 1. Kalau kurang 2, hanya 0 dan 1. Tapi untuk kes ini dia berbeza. Dia tak sama macam discrete. Kalau discrete memang dia tak termasuk. Kalau ini tak termasuk dulu maka dia tak termasuk. Dia hanya 0 and 1. Tapi kalau normal, dia sama maksud. Kalau from A until B, not including A until B, dia sama juga probability X including A until B. Okay, saya harap dapat bezakan discrete dengan normal. Probability dia ini sama. Kalau yang ini case ini, probability dia memang berbeza. Yang dalam kotak ini probability dia sama walaupun dia ada tanda equal. Okay. Continuous function, dia adalah selanjar. So, sebab tu nilai probability dia sama. Okay, example 14. The diagram on the right shows normal distribution function. Normal distribution function graph. Okay, awak perhatikan graph ini paksi dia masih di kiri Nanti kita akan belajar paksi dia di tengah. So ambil maklum. Yang ini paksi dia di sebelah kiri. Which is symmetrical at X equal to 35. So dia dah beritahu simetri pada X sama dengan 35. Bermaksud dia punya graf X ini di tengah, ini adalah 35 sebab dia kata simetri. So find the value of mean. Kita tahu bila normal distribution, nilai di tengah ni adalah nilai mean. Okay, ini adalah nilai mean. So A sama dengan 35. Pernah tahu soalan dia tanya macam ni. Lebih kurang macam ni lah soalan dia. So, memang jawapan dah ada di sini. Satu markah tapi murid tak dapat jawab sebab dia tak faham konsep asas normal distribution ni.
Sayang dia tinggalkan hanya jawapan untuk yang A ni. Ini sayang. Waktu tu dia tanya min sama dengan berapa. Sini dia tulis kosong. Murid tak dapat jawab. Sayang betul. Okay, so kita tahu tengah ni adalah min. So min adalah 35. B. B. Express the shaded region in probability notation. Okay, express the shaded region, dia ungkapkan rantau berlorek dalam tata tanda kebarangkalian. Tata tanda kebarangkalian tu adalah yang P tu. Ni adalah probability kebarangkalian. So daripada graf ini, kita tahu nilai yang berlorek ini adalah nilai X. So ini adalah X di tengah. Okay. Left hand side 28. Right hand side, okay, the biggest number is 42. So tanda ini sentiasa kurang. Okay, next. Kalau awak nak buat tanda sama, boleh ke tidak? Kan tadi saya beritahu probability dia sama. Kalau ada tanda sama ke, tak ada tanda sama ke, probability dia tetap sama. Okay, next, C. If the probability of the shaded region is 0.64, so probability ini 0.64 ke semua tu 0.64. Find Px less than 28. Okay, P less than 28. Okay, ni kurang daripada 28. Maksud kawasan mana? Kurang daripada 28, kawasan sini. Okay, kalau awak lihat sini, berapa, what is the difference between 35 and 28? Ni 7. 35 minus 28, 7. So 35, 42 minus 38 also 7. So maknanya ini dah simetri. Ini dah simetri. Dan kebarangkalian kedua-dua ini juga adalah sama. Bermaksud kalau total sini 0.64, maknanya setiap sebelah ini 0.32 bahagi 2. Sini pun 0.32. Okay? Sebab kita tahu dia punya jarak sama, maka probability dia juga sama. Okay, sekarang kita nak cari yang sikit ini. Ada dua cara, sama ada kita tahu total ini 1. Kebarangkalian untuk semua ini 1. So 1 tolak 0.64 yang berlorek. Okay, so 1 minus 0.64 untuk yang berlorek. Divide by 2. Kenapa divide by 2? Sebab kebarangkalian untuk kiri yang kosong dengan kanan yang kosong ini adalah sama. Sebab sini sama, jarak 77 ni sama, maka probability left and right also same. So divide by 2. Okay, ini cara pertama. Cara kedua, you know this is 0.5. Left hand side is 0.5. Right hand side also 0.5. So you know left hand side is 0.5. 0.5 you minus, okay, 0.5 you just minus the shaded region for the left hand side 0.32. So we get the answer 0.18. Okay, tadi kan saya dah kata graf ini yang menghampiri paksi X, dia tak terhingga. So dia punya ini adalah simbol tak terhingga. X ni boleh jadi ke kiri lagi. So nilai dia sentiasa negatif, tak terhingga. Hingga ke kanan positif, tak terhingga. So probability dia always equal to 1. Okay, next. Example 15. Setakat ni example 14 basic dia boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Next, example 15. A continuous random variable x to n
2.3, 0.16. Okay, dia bagi ini. State the mean. So mean and standard deviation for this distribution. Baik, awak kena ingat kalau X is normal distribution, so this is for mu and variant. Ni for variant. Kalau B, cuba flashback balik. Kalau B binomial, ini apa? N dengan N. P. Kena tahu. Yes, good. N dan P. Kena tahu. Tu basic tu. Basic tu kena ingat Kalau normal, mean and standard and variant. Mean and variant. Kalau B, N dan P. Kadang-kadang dia tak bagi maklumat spesifik. Dia tak beritahu N berapa, P berapa. Dia bagi dalam bentuk macam ni. Sebab tu kita kena tahu yang ni. Okay. So now mean, kita tahu this is mean, this is variance. So mean 2.3. Dia tanya mean kan, so mean 2.3. So standard deviation kita kena square rootkan variant. So kita tahu sigma squared equal to 0.16 is sigma squared equal to 0.16. So nak dapatkan sigma square root only 0.16, we get 0.4. Okay, ni ingat ingat ini. Okay. Untuk yang seterusnya ni saya akan sambung next class. Yang ni dah masuk kepada kita nak tukarkan dia kepada standard normal. Okay, sebelum ni yang kita akan belajar sekarang normal distribution. Nanti kita akan belajar standard normal distribution. So awak dah belajar binomial distribution, normal distribution, binomial distribution, normal dan distribution. Lagi satu you akan belajar standard normal distribution. Dia ada kaitan ni, dua ni. Okay, standard normal distribution. So kena tahu binomial grafnya discrete satu-satu. Okay, satu-satu discrete. Yang ini normal grafnya begini. Akan berada di tengah. Itu nanti kita akan belajar next class. Sekarang ni kita fokus kepada normal distribution saja hari ini. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? No, teacher, no questions. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okay. So that's all for today. Buku bahasa saya harap ramai yang dah ada. Kalau tak ada, cuba search. Cuba Google. Okay, akan ada punya, jumpa punya nanti.